बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नादरीन, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं पाकिस्तान में रात के 3 बजे हैं और जो इम्पोर्टेंट खबरें हैं और बहुत बड़ी खबरें हैं क्योंकि डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रही हैं। उनमें सबसे बड़ी आज़ाद कश्मीर से पाकिस्तान के हवाले से खबर है, वो मामला कहां तक पहुंचे। नंबर 2, एक बहुत बड़ी खबर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के कुछ इंकशाफात सामने आए और उसके बाद हमास का जवाब और फिर डोनाल्ड ट्रंप का फौरी तौर पे वापस जवाब, ये बहुत अहम है और इसमें पाकिस्तान का रोल बड़ा अजीब रहा, बहुत ही अजीब रहा, वो भी मैं आपको बताता हूं। इसके अलावा एक और चीज है नादरीन के तरीके लब्बैक ने एक ऐलान कर दिया, जबकि भारत ने पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाने की धमकी इस वक्त दी है। वो क्यों दी है, ये सारा कुछ मैं आपके सामने रखता हूं। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कोहाला में पाकिस्तानी अवाम जो आजाद कश्मीर की है वो वहां बैठे हुए हैं और दूसरी जानिब मुज़ाकरात चल रहे हैं। ये मुज़ाकरात अभी चलते रहेंगे, ऐसा लगता है कि जल्दी खत्म होने वाले नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें तय होनी है। नफरतें फैलाने वाले, गद्दारियों के सर्टिफिकेट्स बांटने वाले, वो तमाम अनासिर जो थे वो नाकाम हो गए। एस्टेब्लिशमेंट के जितने टाउट्स थे जिन्होंने बड़ी लंबी लंबी जबानें निकाली हुई थी, जो एस्टेब्लिशमेंट के दिए हुए इल्जामात अंधाधुंध फेंक रहे थे, वो तमाम नाकाम हो गए हैं। इन्होंने बड़े निश्तर बरसाए, इन्होंने कहा जी कश्मीरी गद्दार हैं, कश्मीरी जो हैं वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम इन्हें ये देते हैं, हम इन्हें वो देते हैं। बहुत इन्होंने अजीबोगरीब हरकतें की और बड़ी घटिया इन्होंने कंपेन्स चलाई। बल्कि ये भी फैसला किया गया कि यानी जो मैंने आपको ऑडियो एक सुनाई थी कि जनाब इस्लामाबाद में इनको मारो कुटो पकड़ो, इनको अंदर डालो, तो ये सारा कुछ किया गया, लेकिन इसके बावजूद ये सारे नाकाम हो गए और नाकाम हुए ये अवाम की ताकत के सामने। तो अवाम की ताकत जो है वो जीत गई और ये सारे नाकाम हो गए। अब एक के बाद एक सेशन हो रहे हैं और इन सेशन में एस्टेब्लिशमेंट से अप्रूवल भी लिए जा रहे हैं क्योंकि किसी सूरमा को ये जो है वो जरूरत नहीं हुई कि वो आकर अवाम का सामना करे। वहां पे कोई सूरमा ऐसा नहीं था जो आकर अवाम का सामना करता। वहां पे सियासी जमातों के लोगों को लाकर बैठा दिया गया, पीपल्स पार्टी के, PMLN के, और इधर उधर से पकड़ के वो बैठा दिए सारे कि बात करें अवामी नुमाइंदों के साथ। तो अवामी नुमाइंदे तो बात करते हैं वो जो अवाम से पूछ कर आते हैं, जबकि दूसरी जानिब उन्हें एस्टेब्लिशमेंट से अप्रूवल भी लेनी होती है। तो बार बार सेशंस होते हैं, कुछ ड्राफ्ट जो हैं वो लिखे भी जा रहे हैं, फिर उनकी अप्रूवल भी ली जा रही है। मुजाहिरीन जो हैं, इनके जो नुमाइंदे गए हुए हैं, इनमें शौकत नवाज मीर साहब हैं, अंजुम जमान अवान साहब हैं, आमिर नजीर साहब हैं, राजा अमजद अली खान साहब हैं, फिर आबिद असलम साहब हैं और दीगर लोग भी हैं। अब इनमें से चंद लोग बैठते हैं सामने और वो ये कहते हैं कि हमें तहरीरी नोटिफिकेशन दिए जाएं और नोटिफिकेशन जारी किए जाएं जिन चीजों का हम कह रहे हैं। जो अहम तरीन मामला हैं वो आप जानते हैं, एक तो 12 सीटों का मामला है। अब ये 12 सीटें क्या खत्म कर दी जाएंगी, तो मुझे नहीं लगता खत्म होंगी, लेकिन मुझे ये लगता है कि बेअसर हो जाएंगी। यानी ये जो इन 12 सीटों के 12 लोगों को एस्टेब्लिशमेंट लेकर आती है, कठपुतलियों को, और लाकर उन्हें इख्तियार दे देती है। नंबर 1 इख्तियार उन्हें क्या दिया जाता है कि उन्हें वजारतें बांट दी जाती हैं, फंड्स उनके हवाले कर दिए जाते हैं अरबों रुपए के, उनको बेशुमार मुराहत मिल जाती है। तो एक तो ये सिलसिला खत्म हो जाएगा, उनकी सिंबॉलिक वैल्यू रह जाएगी। नंबर 2, ये वजीर आजम बनाने या गिराने के अंदर अपना रोल प्ले कर सकते हैं, इनका ये रोल भी खत्म किया जाएगा। कम से कम इतना तो होना चाहिए इस मामले में। अभी इस पे डिस्कशन चल रही है, देखें क्या होता है। बिजली के मामला आते हैं और दीगर मामला आते हैं, टैक्सेस के मामला आते हैं, फूड के मामला आते हैं, बहुत सारे महकमों के हवाले से बहुत सारी चीजें हैं, मुराद के खात्मे के मामला आते हैं, करप्शन के मामला आते हैं, ये सब। और जिस तरह हुकूमतें गिराई जाती हैं आजाद कश्मीर में और बनाई जाती हैं और ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करती है, इस हवाले से चीजें डिस्कस हो रही हैं। सियासतदानों को बड़ा मजा आ रहा होगा कि जो काम हम सारे मिलकर नहीं कर सके, हमने कई दफा इनकलाबी बनने का नाटक किया, बड़ी कोशिश की, लेकिन जो हम नहीं कर सके वो ये अवाम ने कर दिया और आज ये हमारे जरिए से ही वो मुतालबात मनवा रहे हैं जो मुतालबात एक दौर में हमारे भी हुआ करते थे। लेकिन आजकल तो ये सारे टाउटगिरी कर रहे हैं। भारत कश्मीरियों ने ये कामयाबी हासिल नहीं की, उन्होंने ये कामयाबी कमाई है, किसी ने उनकी झोली में नहीं डाली। कल तक इन्हें धमकियां देने वाले और ताने देने वाले आज घुटनों पे बैठे हुए हैं, कोई सूरमा उनका सामना नहीं कर पा रहा, वो अपने मुतालबात मनवा रहे हैं और आज नहीं तो कल वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। देखें, ये मुतालबात माने जाएंगे, कुछ चीजों में हुकूमत दो नंबरी करेगी, चक्कर भी देगी, फ्यूचर में पकड़ी जाएगी, ये लोग फिर निकलेंगे, फिर एहतजाज करेंगे, क्योंकि ये अवामी एहतजाज है, अवामी मुतालबात हैं और आजाद कश्मीर में लोगों को शऊर है, लोग फिर निकल आएंगे। तो ये रियासत को अगर ये लगता है कि वो किसी तरह भी अब इस जिन को बोतल में बंद कर लेगी या इस एहतजाज के ऊपर ढक्कन लगा देगी, तो ये अब रियासत नहीं कर पाएगी। जो पुरानी लीडरशिप है जितनी भी आजाद कश्मीर की, ये सारे एक्सपायर हो गए
اور اب وہاں پہ خاندان کی بنیاد پہ, نسل کی بنیاد پہ, علاقے کی بنیاد پہ, سرداری کی بنیاد کے اوپر وہ چکر ختم ہو گئے. یہ جتنے لوگ آئے سارے ایک دوسرے کے بھائی بنے ہوئے ہیں اور ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. یہ سارے آزاد کشمیر کے لیے اور کشمیریوں کے لیے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے سوچ رہے ہیں. اب ناظرین, جس طریقے سے انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے, یہی وہ طریقہ ہے جو عمران خان صاحب بار بار کہتے تھے. ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا کہ دھوکے کا امکان ہمیشہ رہتا ہے. انہیں پہلے بھی دھوکہ دیا گیا. جب گزشتہ سال ان کی تحریک بڑے عروج پہ گئی تھی, اس وقت یاد ہے گنڈا پور صاحب نے کہا تھا کہ ہم جب آئیں گے تو ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, یہ تو کشمیریوں نے آپ کے ساتھ یہ کر دیا, وہ کر دیا. دیکھو کشمیریوں نے اپنی منزل کے کتنا قریب پہنچ گئے ہیں. انہیں آج نہیں تو کل اپنا مقصد وہ حاصل کر لیں گے, وہ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے. لیکن گنڈا پور صاحب نے رستے میں ہی چھوڑ دیا اپنے لوگوں کو بار بار. اچھا, دھوکے کا امکان جو ہے نا وہ ہمیشہ رہتا ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جناب یہاں سے فورسز روانہ کی جا رہی ہیں, یہ وہ سب, لیکن ابھی تک یہ کہانیاں ہیں, اس کے اندر کوئی حقیقت ابھی تک دکھائی نہیں تھی. مگر عوام کی طاقت ہر سازش کا جواب ہوتی ہے. اب جو مرضی کر لیں یہ لوگ واپس ریٹیلیٹ کریں گے. اور اسٹیبلشمنٹ کی غلط پالیسیوں نے آج پاکستان کو وہاں کھڑا کر دیا کہ بھارت جیسا ملک جو مقبوضہ کشمیر میں اتنا ظلم کرتا ہے, اتنا جبر کرتا ہے, اتنی فسطائیت کرتا ہے, وہ جناب پاکستان کو دھمکیاں لگا رہا ہے. اور وہ پاکستان کو کہہ رہا ہے کہ جناب یہ جو پاکستان کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے. اب انڈیا کی جانب سے یہ بی بی سی پہ خبر آئی ہے, اب یہ انڈیا کی جانب سے پاکستان کو یہ دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں کہ ہم یہ معاملہ اٹھائیں گے. انڈین وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جسوال کا کہنا ہے کہ انڈیا کی پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں ہونے والے احتجاج پر نظر ہے, اور ہم پاکستان کے زیر قبضہ جموں اور کشمیر کے کئی علاقوں میں مظاہرین کی رپورٹیں دیکھ رہے ہیں جن میں معصوم شہریوں پر پاکستانی فورسز کے مظالم بھی شامل ہیں, تو ہم انٹرنیشنلی آواز اٹھائیں گے. یہ ہم کہا کرتے تھے. لیکن پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جو سوچ ہے, موٹی کھوپڑی ہے نا, انہوں نے وہ کام کر دیا جو آج تک کسی نے نہیں کیا. وہ کام کر دیا کہ بھارت جیسے دشمن کو, جس نے ہمیشہ کمزور پچ کے اوپر وہ رہا, جس نے ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ ظلم کیا, جبر کیا, فسطائیت کی, اور ایک انٹرنیشنلی پاکستان کا بڑا مضبوط مقدمہ تھا. بھارت نے جو ہمیشہ ایک کمزوری کا بھارت کو سامنا تھا عالمی سطح پہ, لیکن پاکستان نے یا پاکستان کی ریاست نے, ریاست کو چلانے والی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ایسی بونگیاں ماری اور ایسی حرکتیں کی کہ آج پاکستان کو اس وولنریبل سچویشن میں لا کر کھڑا کر دیا ہے. افسوس ہے. چلے, کشمیریوں نے تو اپنے حق کے لیے بڑی زبردست لڑائی کی. اب ذرا آ جائیں پاکستان پہ. کیا جیسے کشمیریوں نے اپنا حق لے لیا ایسے پاکستان بھی اپنا حق لے پائے گا, یا پاکستانی شہری بھی اپنا حق لے پائیں گے؟ کشمیریوں کے ساتھ تو اتنا ظلم نہیں ہوا جتنا پاکستانیوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے. پاکستانیوں کو جو گرفتار کیا گیا, کشمیری تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے جتنی گرفتاریاں پاکستانیوں کی ہوئی ہیں, اور بڑی تباہ کن گرفتاریاں ہوئی ہیں پاکستانیوں کی, خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی, خواتین کی. کشمیر میں ایک بھی عورت گرفتار نہیں ہوئی, لیکن یہاں پاکستان میں سینکڑوں عورتیں گرفتار ہوئیں, لگ بھگ 20,000 سے زائد لوگ گرفتار ہوئے, 1 لاکھ سے زیادہ گھروں کی چادر اور چار دیواری کا تقدس. امریکہ نے جو ناکہ بندی کی ہوئی ہے, بحری جہازوں کا ایک ٹریکنگ کا ڈیٹا ہوتا ہے, اس ڈیٹا کے مطابق اس کو بی بی سی نے بھی رپورٹ کیا ہے, دیگر میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے, تو انٹرنیشنلی یہ خبر آ گئی ہے کہ 4 بحری جہاز ایران کی بندرگاہوں سے نکلے اور انہوں نے امریکی ناکہ بندی کی جو لائن ہے اسے عبور کر لیا ہے. یعنی یہ واقعات بھی ہو رہے ہیں کہ امریکہ جہازوں کو واپس بھیج رہا ہے, اور یہ واقعات بھی ہو رہے ہیں کہ جہاز اس ناکہ بندی کی لائن کو عبور کر رہے ہیں. اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ امریکہ ناکہ بندی کرنا ضرور چاہتا ہے, لیکن اس میں کوئی بڑی لڑائی نہیں لینا چاہ رہا یا جنگ بندی کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہ رہا. اور امریکہ کے دماغ میں یہ بات ہے کہ ہم نے جنگ بندی کو مستقل ابھی آگے لے کر چلنا ہے. یہ 4 جہاز کون سے تھے, کس کے تھے؟ اس میں 3 ایرانی فلیگ والے جہاز ہیں اور ایک روس کا, یعنی روس میں ایک جہاز رجسٹرڈ ہے. یہ آزرگون, آشکن 3 اور شبدس اور ٹیوا 4, یہ 4 جہاز ہیں جو چاروں گزر گئے ہیں, اور انہوں نے امریکی ریڈ لائن کو عبور کیا ہے جہاں پہ امریکہ نے بلاکیج لگایا ہوا تھا. امریکہ اپنی عزت کی بحالی کے لیے بہت عجیب طریقے کی چیزیں کر رہا ہے. یعنی امریکنز کو فیس سیونگ لے کر دینی ہے, اور یہ رسپانسبلٹی زیادہ تر اس وقت پاکستان کے کندھوں پر پڑی ہوئی ہے, کیونکہ ایران پاکستان کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کر رہا. عرب ممالک کے ساتھ وہ بات چیت کر سکتا تھا, لیکن تقریباً تمام عرب ممالک کو اڈوں کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے, اور وہاں سے ایران کے اوپر حملے کیے گئے. اب وہ کیونکہ ان کی سرزمین استعمال ہو گئی ہے تو وہ اس میں شامل ہو نہیں سکتے. انڈیا کے ساتھ معاملہ اور ہے, ترکی کے اب امریکہ حق میں نہیں ہے, کیونکہ طیب اردگان کام تو کر دے گا ڈونلڈ ٹرمپ کا, لیکن طیب اردگان جوتے پالش نہیں کرے گا, اس کا رویہ ذرا سخت رہتا ہے. تو ایسے میں ڈونلڈ ٹرمپ کو تلاش تھی
اس طرح کے ملک کی جس پہ ایران بھی انحصار کرے, ایران اس ملک پر بھروسہ کرے, اور دوسرا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے مکمل وفادار ہوں, تو پاکستانی حکمرانوں سے بہتر انہیں کوئی نہیں لگا. بہرحال امریکہ نے اب اپنی فیس سیونگ کے لیے عجیب عجیب کام کرنا شروع کر دیے ہیں. یہ خبر جو میں آپ کو سنا رہا ہوں اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ امریکہ کی اس وقت یا ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کی صورتحال کیا ہے. پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک سوال کروایا رپورٹر سے, یعنی رپورٹر نے ڈونلڈ ٹرمپ سے سوال کیا اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ فرمائشی سوال ہے, جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے ترکی بترکی اس کا جواب دیا. رپورٹر نے پوچھا کہ چائنا ایران کو ہتھیار فراہم کر رہا ہے, تو ٹرمپ نے کہا کہ چین کے لیے بہت برا ہوگا اگر وہ ایران کو ہتھیار فراہم کرے گا. تو یہ امریکہ نے الزام لگا دیا ایک خاص طریقے سے چائنا کے اوپر کہ وہ ایران کو ہتھیار فراہم کر رہا ہے. جب چین سے یہ سوال ہوا تو ان کی گورنمنٹ نے کہا جی ہم تو کوئی ہتھیار نہیں دے رہے, یا ہم یہ کام نہیں کر رہے. یعنی وہ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بھی کہہ دیا جی ہم ہتھیار نہیں دے رہے ایران کو. تو اس کے بعد ٹرمپ نے سٹیٹمنٹ دے دیا کہ چین نے ایران کو ہتھیار فراہم نہ کرنے پر ہم سے اتفاق کر لیا. جبکہ اب چین کی جانب سے خبر آ رہی ہے ہماری تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی امریکہ کے ساتھ, یا ہماری ایسی کوئی چیز طے ہی نہیں ہوئی امریکہ کے ساتھ. یہ تو خود ہی سے کہانی بناتے ہیں, خود ہی سوال کرتے ہیں, خود ہی جواب دیتے ہیں اور خود ہی بعد میں ہیرو بن جاتے ہیں. اب یہ والا طریقہ کار جو ہے اس کو اڈاپٹ کیا جا رہا ہے. یعنی پہلے الزام لگایا کہ یہ ہتھیار دے رہا ہے, انہوں نے کہا ہم کہاں دے رہے ہیں. ساتھ ہی کہا دیکھیں انہوں نے ہم سے اتفاق کر لیا, وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے اور اب وہ ہتھیار نہیں دے رہے ایران کو. یہ طریقہ کار ہے اس وقت امریکہ کا فیس سیونگ کے لیے سر توڑ کوشش کر رہی ہے پاکستان کی حکومت. پاکستان کا موجودہ رجیم جو ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور شہباز شریف کی کسی طرح بھاگ دوڑ ان کی جاری ہے. جنگ لڑنے والوں سے زیادہ صلح کرانے والے جو ہیں وہ سرگرم ہیں اس وقت, اور یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ کو اور امریکہ کو فیس سیونگ لے کر دی جائے. اگر اتنی محنت اور اتنی کوشش اگر یہ پاکستان کے لیے کرتے نا تو شاید پاکستان کو فائدہ ہو جاتا. جتنی خوشامد اور منت ترلا انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کا کیا ہے نا, اس سے آدھا اگر یہ قیدی نمبر 804 کا کر لیتے تو آج پاکستان کے حالات بہتر ہوتے. لیکن پاکستان میں تو یہ پلوان بنے ہوئے ہیں. پاکستان کے اندر تو انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, اس کو بھی مار, اس کو مار, اس کو اٹھا, اس کو جوتے مار, اس کو آنکھ نکال, اس کو جو ہے وہ یہ کر, اس کی آنکھ خراب کر دی, اس کا مذاق اڑاؤ. یہ پاکستان کے اندر تو بدماش بنے ہوئے ہیں, اور پاکستان کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی منت سماجت کر رہے ہیں. یہ موجودہ رجیم ایسے ہی کام کر رہا ہے, ہمیں دکھائی دے رہا ہے, ساری دنیا کو دکھائی دے رہا ہے. یہ تو جب یہ گیم الٹے گی اور جب یہ چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی تو یہ بے عزتی صرف ایک پولیٹیکل آدمی کی یا اسٹیبلشمنٹ کے ایک بندے کی نہیں ہوگی, یہ پورے ادارے کی بے عزتی ہوگی اور پوری پولیٹیکل پارٹیز کی بے عزتی ہوگی جب یہ معاملات بدلیں گے اور حقائق سامنے آئیں گے. ایران نے ایک مرتبہ پھر وہی کہہ دیا جو میں آپ سے پچھلے ویلاگ میں بھی کہہ رہا تھا, اور میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایران کبھی بھی ایسی عارضی جنگ بندی کے حق میں نہیں رہے گا جہاں پہ چیزیں پینڈنگ کر دی جائے. ایران ونس فار آل یہ سارا معاملہ حل کرنا چاہے گا, اور اب ان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ اور آ گیا ہے جس میں ایران کے ڈپٹی فارن منسٹر انہوں نے تہران سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا, اور انہوں نے کہا جی کہ تہران ریجیکٹ کرتا ہے کسی بھی قسم کی عارضی جنگ بندی کو, اور وہ یہ چاہتا ہے کہ کمپریہنسو قسم کی جنگ بندی ہو اکراس دا ریجن. پوری جو خطہ ہے اس کے اندر ایک زبردست مربوط اور مضبوط قسم کی جنگ بندی ہو اور مستقل جنگ بندی ہو, اور لبنان سے لے کر ریڈ سی تک, بحر احمر تک, یعنی ہر جگہ پہ جنگ بندی ہونی چاہیے. یعنی انہوں نے جب ریڈ سی وہ کہتے ہیں تو وہ حوثیوں کا کہتے ہیں, جب لبنان وہ کہتے ہیں تو وہ بات کرتے ہیں حزب اللہ کی, اور پھر بیچ میں حماس بھی آ جاتا ہے, اور ایران کی اپنی جنگ بندی تو ہو ہی رہی ہے. تو وہ ایک مستقل جنگ بندی چاہتے ہیں, عارضی بنیادوں پر چیزیں نہیں چاہتے. یعنی ایران کو اس بات کی گارنٹی چاہیے کہ آئندہ اسرائیل اس خطے میں مختلف مزاحمتی گروپوں کے اوپر بمباری نہیں کرے گا. اسرائیل جو ہے وہ غزہ پہ بمباری نہیں کرے گا, اسرائیل جو ہے وہ لبنان پہ بمباری نہیں کرے گا حزب اللہ پہ, اور حوثیوں کے اوپر بھی اٹیک نہیں کیا جائے گا. انہیں ایک مستقل جنگ بندی چاہیے جس کے لیے وہ آواز اٹھا رہے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے علاوہ کچھ اور قبول نہیں ہے. ناظرین, بشرا بی بی کی آنکھ کی سرجری ہو گئی ہے, اور ان کی فیملی کی بشرا بی بی سے ملاقات بھی کروا دی گئی ہے. کوئی ایسی خاص خبر نکل کے باہر نہیں آئی, لیکن جیل انتظامیہ نے کہا جی کہ بشرا بی بی کی فیملی جو ہے وہ مطمئن ہے ان کے علاج کے اوپر. بہرحال ان کی آنکھ کا بھی ایشو بن گیا, پہلے عمران خان صاحب کی آنکھ کا ایشو بنا, پتہ نہیں کیا ان کو کھلا رہے ہیں یہ جیل کے اندر, یا کیا ان کو دے رہے ہیں جیل کے اندر, سمجھ سے باہر ہے. کچھ تو ایسا ہے جس کا یہ پردہ رکھتے ہیں, ورنہ یہ عمران خان کے ڈاکٹروں کو جانے دیتے, جا کے انہیں ٹیسٹ لینے دیتے, عمران خان کے بلڈ ٹیسٹ ہو جاتے, عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جاتی, ان کی کنڈیشنز کو ان کے ڈاکٹرز چیک کر لیتے, یا ان کی فیملی جا کر مل لیتی. یہ ساری چیزیں عاصم منیر صاحب نے روک رکھی ہیں. تو ایسا کیا کیا جا رہا ہے عمران خان کے ساتھ اور ان کی اہلیہ کے ساتھ کہ ان کی آنکھیں خراب ہونا شروع ہو گئی ہیں. بھلے چنگے وہ جیل کے اندر گئے تھے, عمران خان صاحب کو لگ بھگ 3 سال ہونے والے ہیں, اور بشرا بی بی جو ہے
उन्हें भी काफी अरसा हो गया जेल के अंदर, वो पहले भी पकड़ी गई थी, फिर दोबारा भी उन्होंने गिरफ्तारी दे दी थी, खुद आकर उन्होंने गिरफ्तारी दे दी थी। तो ये जो उनके साथ किया जा रहा है खिलवाड़, इसका कुछ समझ नहीं आ रहा और कोई इसके ऊपर आवाज उठाने को भी तैयार नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो भाई अजीबोगरीब सिचुएशन में है। अब खबर आई है जनाब के अचकजई साहब पीटीआई से नाराज हो गए कि जनाब मेरे से मुशावरत नहीं कर रहे, ये जो जलसा किया है ये इसके बारे में मेरे से मुशावरत नहीं की गई, इस किस्म की खबरें रिपोर्ट हो रही हैं। मामला यह है कि अचकजई साहब पहले तो नाराज नहीं होते थे, अब इतना बड़ा ओहदा मिल गया तो अब नाराज भी होना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे ना बस पाकिस्तान में ऐसे ही चलता है, जितना बड़ा आदमी को ओहदा मिल जाता है वो बताता है कि वो खुद कितना बड़ा आदमी था। अचकजई साहब को अपोजिशन लीडर का ओहदा ऐसे तो नहीं मिलना था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको अपोजिशन के ओहदे पर बिठाया। अब खबरें आ रही हैं कि अचकजई साहब भी नाराज हो जाते हैं, दीगर लोग भी नाराज हो जाते हैं। तो पीटीआई हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट से नाराज होने की बजाय ज्यादातर आपस में ही एक दूसरे से नाराज होते रहते हैं और उसका फायदा अपोजिशन को और हुकूमत को बहुत होता है। नाज़रीन, एक चीज मैं नॉर्मली इस पे बात नहीं करता, लेकिन मुझे आपके सामने रखनी है ताकि ये रिकॉर्ड का हिस्सा रहे। आज 17 तारीख है अप्रैल की। आज से 2 साल पहले इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया था कि अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा और मैं नहीं छोड़ूंगा। और आज 2 साल के बाद जो इमरान खान की अहलिया, उनकी हालत तशवीशनाक थी, उन्हें अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है पंजाब की, जिनके अंडर में ये जेल आती है अडियाला वाली, उनका स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा ताकि वो रिकॉर्ड का हिस्सा रहे। उन्होंने कहा जी इमरान खान की आंख बिल्कुल ठीक है, उनकी सेहत का ध्यान इतना उनकी फैमिली को नहीं जितना हुकूमत को है। उन्हें तो जाली लंगड़ा बनने का भी शौक था, वो तो जाली प्लास्टर चढ़ाकर व्हील चेयर पर बैठा रहा। ये जनाब पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा है। इसको रिकॉर्ड में रखना चाहिए। इसको कहते हैं बीमारी का मजाक उड़ाना। कलसूम नवाज की बीमारी पे कुछ गुमनाम और कुछ गैर अहम किस्म के अकाउंट से उन्होंने मजाक उड़ाया था, जिसकी सबने मजम्मत की थी, मैंने भी, बाकी सब लोगों ने, सहाफियों ने भी मजम्मत की थी। तो उस वक्त एक बहुत बड़ी इखलाक ब्रिगेड खड़ी कर दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अपोजिशन ने, उस वक्त की अपोजिशन ने। इमरान खान ने कभी मजाक नहीं उड़ाया, इमरान खान के मिनिस्टर्स ने कभी मजाक नहीं उड़ाया, लेकिन रिकॉर्ड के ऊपर रखिएगा कि इस मर्तबा ये मजाक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर खुद उड़ा रही है और ये रिकॉर्ड के ऊपर रहना भी चाहिए, क्योंकि बारी बारी सबकी बारी। आपको क्या लगता है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ पीटीआई को मारेगी? नहीं, ये पीटीआई से वेले हो गए ना, फिर ये आपको मारेंगे, फिर ये तीसरे को मारेंगे, फिर ये चौथे को मारेंगे। अभी भी ये जर्नैल जाते हैं जब बच्चों को लेक्चर देने के लिए, आप जरा वो वीडियोस निकालें और निकाल कर सुने ना। ये अभी जब जर्नैल जाते हैं बच्चों को यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में मिलने के लिए, तो वहां ये कहते हैं खुलकर कि सियासतदान है करप्ट, वो है बेईमान, वो पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने देते। हालांकि सियासतदान तो बेचारे कुछ नहीं बेचते जो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने और अदलिया ने कर दिया। खास तौर पे काजी फायद ईसा की एक वीडियो वायरल हो रही थी, वो पता चला कि आयरलैंड एम्बेसी का कोई प्रोग्राम था। एक खातून है, उन्होंने ये दावा किया कि मैं भी वहां पे थी और किसी ने काजी फायद ईसा को ज्यादा मुंह नहीं लगाया। और वो खातून यहां तक लिखती है कि काजी फायद ईसा वहां पे आंखें चुराते फिर रहे थे। यानी ये हालत हो गई है एक काजी की जिसने नाइंसाफी की। अभी जो मौजूद है जितने जजेस, चाहे वो आईनी अदालत के हैं चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हैं, वो ये बात याद रखें कि उनकी हालत काजी फायद ईसा से मुख्तलिफ नहीं होगी। ये कौम उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। इन लोगों ने नाइंसाफी की इंतहा कर दी है। सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल इन्होंने करवा दिया, लोगों की जिंदगियां इन्होंने बर्बाद कर दी, इंतखाबी निशान इन्होंने छीन लिया। मखसूस नशिस्तें जिस पॉलिटिकल पार्टी को अवाम ने दी थी, माले गनीमत बनाकर उन्हें दूसरी तरफ भिजवा दिया। इंसानी हकूक के मामलात के ऊपर ये नहीं जागे सोते रहे। तो ये अदलिया अवाम की मुजरिम है और ये जजेस अवाम के बीच में जाने के काबिल नहीं रहेंगे। दुनिया में कहीं भी ये बंदा खुल के नहीं फिर सकता काजी फायद ईसा। और ये जो बाकी रिटायर होंगे ना, ये भी फिर के दिखा दें दुनिया में कहीं खुलकर, तो मैं मान जाऊंगा ये खुलकर फिर रहे हैं। इनकी हालत बहुत बुरी होगी। जैसा कि जनरल बाजवा है, नदीम अंजुम है, ये लोगों में नहीं जा सकते। मेरा चैलेंज है, आ जाए यूरोप में, अमेरिका में, इधर बर्तानिया में, दुनिया के किसी भी मुल्क में आए, खुलकर जरा पब्लिक में फिरकर देखें पब्लिक इनका बैंड बजा देती। ये जनरल फैज है, वो भी नहीं खुलकर फिर सकता। और जो मौजूदा अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट पे जो लोग काबिज हैं, चाहे वो जज है या जर्नैल है, मुस्तकबिल उनका भी इससे मुख्तलिफ नहीं होगा। ये हकीकत है, ये हकीकत है कि इससे मुख्तलिफ उनका मुस्तकबिल नहीं होगा। जो काजी फायद ईसा के साथ हो रहा है, बाकियों के साथ भी यही होगा। और देखें, पाकिस्तान में आवे का आवे ही बिगड़ गया है। ये मैट्रिक के इम्तिहान के अंदर जो पेपर आया ना मुताला पाकिस्तान का, उसमें कलसूम नवाज का, शहबाज शरीफ का और नून लीगी उन्होंने घुसा दिए बीच में पेपर में। आप अंदाजा करें कि एक खानदान को खुश करने के लिए उसके अफराद को मुताला पाकिस्तान के पेपर में घुसा दिया। और बददयानत तरीन लोग हैं ये। इन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, पाकिस्तान को तबाह किया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने IPPs लाकर पाकिस्तान में लगाए
और आज पूरा पाकिस्तान लोड शेडिंग की सूरत में अजाब भुगत रहा है। 4 गुना बिल आपको आ रहे हैं और आप बिजली खरीदने के काबिल नहीं रहे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पाकिस्तान में बहुत बढ़ गई है। ये वही लोग हैं जो बददयानत है, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ कमीशन और किकबैक्स लेकर बेड़ा गर्क किया। इनके नाम मुताला पाकिस्तान के इम्तिहानात के अंदर आ रहे हैं। अंदाजा करें आप, ये कौम के मुजरिम है। अगर ऐसे लोगों के नाम आप इम्तिहानात में डालेंगे या निसाब के अंदर डालेंगे तो फिर आप तलबा की क्या तरबियत कर रहे हैं? आप उन्हें वही बना रहे हैं जैसे ये लोग हैं। यानी इन लोगों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया और इसके बाद आप ऐसी एक पूरी नस्ल तैयार करना चाहते हैं जिनके आइडियल ये लोग हों। अभी साद रसूल साहब ने बताया कि वो एक स्कूल में गए जहां पे माय फेवरेट लीडर के ऊपर कुछ तकारीर वगैरह हो रही थी। उन्होंने बताया कि 3 बच्चों ने कायदे आजम के बारे में, एक ने नेल्सन मंडेला के बारे में और एक आधे ने कुछ और के बारे में बोला, और बाकी सब बच्चों ने इमरान खान को अपना फेवरेट लीडर करार दिया। ये लगभग 50 बच्चों की बात हो रही है। मैं आपको बताता हूं ना, आप कहीं भी चले जाए, स्कूल बस वापस जा रही होगी ना, या स्कूल से छुट्टी हो, आप स्कूल के बाहर खड़े हो जाए, प्राइमरी स्कूल के बच्चों के सामने आप ऊंची आवाज में बोले ना कौन बचाएगा पाकिस्तान, तो आपको वही पता चल जाएगा कि बच्चे किसको अपना लीडर मानते हैं या पाकिस्तानी किसको अपना लीडर मानते हैं। तो नाजरीन, 19,000 मेगावाट आज की हमारी डिमांड है। मैं आईपीपी की बात कर रहा था, जरा आ जाए वहां पे। हमारी आज की डिमांड है 19,000 मेगावाट। 45,000 मेगावाट के करीब हमारी सलाहियत है और हम बिल जो है वो सलाहियत के मुताबिक देते हैं। यानी 2,000 अरब रुपए सालाना हम अदा करते हैं कैपेसिटी पेमेंट की बद में। वो बिजली जो हम नहीं खरीदते, वो बिजली जो बनती नहीं, वो बिजली जिसे हम इस्तेमाल ही नहीं करते, उसका हम 2,000 अरब रुपया सालाना देते हैं, जो वजीर आजम के बेटे से लेकर बहुत बड़े बड़े लोगों को मिलते हैं। बहुत सारे लोगों के फ्रंटमैन वहां पे बैठे हैं। एस्टेब्लिशमेंट से जुड़ी कंपनियों को भी ये पैसा मिलता है। हम आज अपनी आधी बिजली उन थर्मल प्लांट से बना रहे हैं जो फ्यूल के जरिए से बिजली बनाते हैं। यानी हमने सोलर पे तवज्जो नहीं दी, बहुत कम दी, हमने पन बिजली पे नहीं दी। हमने जो एक्चुअली हमारी कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए थी, वो होनी चाहिए थी पानी से बिजली बनाने की, लेकिन हमने उस पर काम ही नहीं किया। हमें डैम्स बनाने चाहिए थे। इमरान खान साहब बड़े अरसे के बाद डैम्स बनाना शुरू हुए थे। इस हुकूमत ने आने के बाद सारे मंसूबे गर्क कर दिए। नाजरीन, एक इश्तिहार आया, जरा ये इश्तिहार आप देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ये इश्तिहार आ गया जनाब, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA, इस्लामाबाद का एक बड़ा तगड़ा इदारा, उसके डायरेक्टर जनरल के लिए एक 20वें ग्रेड के ऑफिसर जो है वो दरकार है और 3 पोस्ट है वहां पे जो निकली हुई है। और इसके लिए जिस किस्म की ये CV दी गई है, मेरे ख्याल में कुछ और रिटायर्ड जर्नैल अब इसके ऊपर लगा दिए जाएंगे या मनपसंद बंदे इसके ऊपर लगा दिए जाएंगे। ये आप आने वाले दिनों में खुद ही देख लेंगे। जो अफसरान दहाइयों से इस महकमे में काम कर रहे हैं उन्हें नजरअंदाज किया गया। एक दफा फिर इश्तिहार जारी किया गया। बंदे पहले फाइनल हो जाते हैं, इश्तिहार बाद में जारी किए जाते हैं। ये इनका पुराना तरीका वारदात है और इसी तरीका वारदात पे अब तक अमल दरामद कर रहे हैं। BBC ने जो रिपोर्ट दी थी कि बच्चों को पंजाब के अंदर एड्स हो रही है सिरिंजों के बार बार इस्तेमाल से, तो ये तो कंफर्म हो गया कि वहां पे सिरिंजों का बार बार इस्तेमाल हुआ और बच्चों को एड्स के इश्यूज बढ़े हैं बहुत ज्यादा। 300 से ज्यादा केसेज हैं। लेकिन ख्वाजा इमरान नजीर साहब जो यहां पे आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, PMLN से इनका ताल्लुक है, मिनिस्टर हैं, उन्होंने आके डिनाइल कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये रिपोर्ट गलत है, ये मुल्क से दुश्मनी है। मैं ख्वाजा इमरान नजीर को तब से जानता हूं जब ये एक नौजवान कारकुन था। जब ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल टाइप लोग दौड़ गए थे ना, बड़े बड़े पहलवान, तो ये नून लीग का झंडा उठाकर निकलता था। इसने बड़ी मारे खाई है। ये इसके नवाज शरीफ के खानदान पे बड़े एहसानात हैं। जब कोई भी नाम नहीं लेता था, बात नहीं करता था, ये आदमी तब भी अपनी पार्टी के साथ खड़ा होता था। हम उस वक्त हैरान होते थे कि इसको कितना जुनून है। जबरदस्त आदमी था। और ये जब मियां फैमिली वापस आ गई है तब भी खुलकर बात करता था। इसके बारे में मेरी ये राय थी कि ये आदमी खुलकर बात करता है और एक जमहूरी आदमी है। लेकिन ख्वाजा इमरान नजीर साहब से मुझे थोड़ी मायूसी हुई। उन्हें यह कहना चाहिए था कि हम इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, जहां गलती हुई उसको ठीक करेंगे। हम मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने निशानदेही की है, तो इससे उनके कद में इजाफा होता। वो डिनाइल में ही चले गए। उन्होंने कह दिया जी ये तो मुल्क से दुश्मनी है। तो मेरे ख्याल में वजारत मिलने के बाद या हुकूमत में आने के बाद बहुत सारी चीजें, मैंने कहा ना, ताकत के साथ बदल जाती हैं और इंसान शायद वो सारा कुछ करने के लिए मजबूर हो जाता है जो उसकी शख्सियत का हिस्सा नहीं होता। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये देखकर, बजाय इसके कि चीजों को ठीक करें, वो इल्जामात लगा रहे हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।